नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो आपण मैंने जानिथिबे पोस्ट ऑफिस रे वर्तमान आपण मानक बहुत सारा सुविधा एवं बहुत सारा सुंदर सुंदर स्कीम रो लाभ मिलुची। तो जो माने पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट रखिचंती बा पोस्ट ऑफिस रे आपण माने टंका जदी सेव करिया पई चाहुचंती ताहले आज रो ई भिडियो रे आपण मानक पोस्ट ऑफिस रे थिबा एक जनाशुना स्कीम जाकी आरडी स्कीम से विषय जनइबी जो आपण मैंने सर्वनिम्न मात्र 100 टंकार आरंभ करी अकाउंट खोली पारिबे एवं सही अकाउंट रे आपण माने प्रत्येक मास टंका जमा करी जहाँकि 5 वर्ष मध्य बहुत सुंदर सुध पाइबा सहित भल रिटर्न पाइबे। एवं आपण माने जानिथिबे पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण माने टंका रखुचंती ताहले सेथिरे आपण मानको टंका सुरक्षित रहिबा सहित आपण मानको सुंदर सुध मध्य मिलता है। तो आसंतु पोस्ट ऑफिस रे थिबा एक सुंदर स्कीम जहाँकि आरडी स्कीम से आरडी स्कीम रो डिटेल्स आज रो वीडियो रे जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो आपण माने जानिथिबे डाक विभाग होउची ओडिशा एवं केंद्र सरकारଙ୍କର जाकी बहुत पुरातन संस्था केवल आम ओडिशा रे नुहे सारा भारत रे एई डाकघर बा पोस्ट ऑफिस रे विभिन्न प्रकार नुआ नुआ स्कीम वर्तमान जाकी रही जो थी कि आपण मैंने से स्कीम रे टंका इन्वेस्ट करी भल रिटर्न पाई परिबे। तेणु पोस्ट ऑफिस रे थिबा सेविंग स्कीम मध्यरु आरडी स्कीम होची अन्यतम। तो सही आरडी स्कीम विषय रे जदि आपण माने जानिया पई चाहुचंती तो वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तो देखंतु पोस्ट ऑफिस रे जो रही आरडी स्कीम तो ये आरडी स्कीम रे आपण मानकर जो टंका आपण माने रखिबे ता उपरे वार्षिक आपण मानकु 6.7% सुध हार रे जाकि 5 वर्ष पई टंका आपण माने एथारे इन्वेस्ट करि परिबे एवं जोंथरे आपण मानकु मिनिमम मात्र 100 टंका लेखाए मासिक डिपॉजिट करी आपण माने निज निजर एही अकाउंट ओपन करि परिबे जोंथरे कि आपण माने निजर सुविधा अनुसार मासिक किस्ती भाव में मासिक जमा उपरे 100 बा 10 रो मल्टीपल हिसाब रे आपण माने अकाउंट ओपन करि परिबे। देखंतु जदि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट ओपन करचंती एथिरे को माने जाकी अकाउंट ओपन करिवे देखंतु भारत रो जेकोनोसी सिंगल अडल्ट अर्थात 18 वर्ष रो जो मानकर अधिक अछि से माने पोस्ट ऑफिस रे एही आरडी स्कीम रे अकाउंट ओपन करि परिबे। ता छडा आपण माने चाहिले एथिरे जॉइंट अकाउंट भाव रे ताकि आरडी स्कीम रे मध्य टंका इन्वेस्ट करि परिबे। तो जदि जणे माइनर रहिचंती बा 18 वर्ष रु कम जदि रहिचंती ताहले तांको गार्डियन मध्य तांको नाम रे एही आरडी स्कीम रे टंका इन्वेस्ट करि परिबे जो थी कि देखंतु एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन अर्थात यही आरडी स्कीम आपण माने चाहिले एक रु अधिक मध्य अकाउंट ओपन करि परिबे। तो एथिरे जो डिपॉजिट आपण मानकर रहिबो आपण माने अकाउंट खोलिबा समय रे जेते टंकार आरडी स्कीम बा जेते टंकार मासिक डिपॉजिट करिया पई चाहिबे सेही अमाउंट प्रत्येक मास आपण मानकु सेही खाता रे डिपॉजिट करिया पई पड़ी थाए जो थी आपण मानकु 5 वर्ष रो अवधि मध्य रे प्रत्येक मास सेही समान अमाउंट रो डिपॉजिट आपण माने निज निज अकाउंट रे करिवे। एवं एथिरे आउ गुटिए रूल रहिछि जाकि आपण मानकु जानिबा निहाती दरकार। आरडी स्कीम रे जदि आपण माने 1 रु 15 तारिख मध्य रे अकाउंट ओपन करचंती ताहले प्रत्येक मास जेकोनोसी समय रे बा 1 रु 15 तारिख सुधा आपण माने टंका डिपॉजिट करिवे। जदि 16 रु 30 तारिख बा 16 रु मासर शेष बा से कैलेंडर मासर शेष तारिख सुधा आपण माने अकाउंट ओपन करचंती तो तार डिपॉजिट प्रत्येक मास जेकोनोसी तारिख रे आपण माने करि पारिबे। एहा रहिला आरडी रो डिपॉजिट संपर्क रे। एबे देखंतु एथिरे मध्य डिफॉल्टर फी लागि थाए जदि कोनोसी कारणवशत आपण माने गुटिए मास टंका डिपॉजिट करू नाहंती ताले डिफॉल्टर फी हिसाब रे प्रति 100 टंका उपरे आपण मानकु 1 टंकार जाकी डिफॉल्टर फी दबा पई पड़े थाए। एवं एई आरडी स्कीम जाकी रहिछि एटा साधारण लोकंक पई जाकी उडे बहुत बड़ सुंदर स्कीम कारण देखंतु टंका जदि आपण माने कोनोसी स्कीम रे इन्वेस्ट करूचंती एवं जो स्कीम टी आपण मानकु सब दिन जाकी भलो रिटर्न दबो एवं आपनको टंका जेमिति सुरक्षित रहिबा आवश्यक। कारण देखो वर्तमान बाजार रे विभिन्न प्रकार बेसरकारी संस्था जो माने रहिचंती जो माने कि आपण मानकु अधिक टंका
লোভ ଦେଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50% ବାଲାନ୍ସର ଯାଇକି ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ଟିଏ ଯେକୌଣସି ପରିବାରର ବା ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହାକି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ଡି ବା ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 1212 ଟଙ୍କାର ଯାହାକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଥିରେ ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି 11,366 ଟଙ୍କାର ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 71,366 ଟଙ୍କା ରହିବ। ସେହିପରି 2000 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ 5000 ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏହି ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ଯାହାକି ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଧରଣର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଏହି ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଧରଣର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇ ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍। ଏହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡାଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।